बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्ह अल-मुयस्सर का 86 नंबर दर्स है। आज के दर्स में हम पढ़ेंगे नवाक़िज़ुल मस्ह अलल ख़ुफ़ैन। नवाक़िज़ ये नाक़िज़तुन की जमा है। नाक़िज़तुन का माना है तोड़ने वाली। नवाक़िज़ का माना है तोड़ने वाले असबाब, तोड़ने वाली चीज़ें। अल-मस्ह मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। अलल ख़ुफ़ैन मोज़ों पर दोनों मोज़ों पर जो मसा हुई है, उस मसा को ख़त्म करने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नवाक़िज़ ये नाक़िज़तुन की जमा है और ये नवाक़िज़ मुज़ाफ़ है, अल-मस्ह मुज़ाफ़ इलैह है। नवाक़िज़ुल मस्ह मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। नवाक़िज़ुल मस्ह मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। अलल ख़ुफ़ैन मोज़ों पर मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। मोज़ों पर मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। नवाक़िज़ुल मस्ह अलल ख़ुफ़ैन। आखिर से तर्जमा शुरू करो। दोनों मोज़ों पर मसा को तोड़ने वाली चीज़ें। तो वो असबाब चंद असबाब है, तकरीबन 5 चीज़ें हैं, उनको मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया है। तो पहला नंबर चीज़ जो है, पहला नंबर सबब जिसके साथ मसा टूट जाती है, तो कुल्लु शैइन हर चीज़ यनक़ुज़ु वो तोड़ती है अल वज़ू को। हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ती है, यनक़ुज़ु वो तोड़ती है अल मस्ह मसा को। अयज़न भी जो चीज़ वज़ू को तोड़ती है वही चीज़ मसा को भी ख़त्म कर देती है, वो मसा को भी तोड़ देती है। मसलन पेशाब के साथ वज़ू टूट जाता है तो मसा भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह पाखाने के साथ वज़ू टूट जाती है तो ऐसे ही मसा भी ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। इसी तरह हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है तो इसी तरह मसा भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ फरमाते कुल्लु शैइन हर चीज़ यनक़ुज़ुल वज़ूअ जो वज़ू को तोड़ देती है। यनक़ुज़ुल मस्ह वो मसा को भी, अयज़न का माना है भी, वो मसा को भी तोड़ देती है। जिस चीज़ के साथ वज़ू टूट जाता है उसी चीज़ के साथ मसा भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वज़ू पूरे आज़ाओ जवारिह को धोने का नाम है। मुंह का, अपने चेहरे को धोना, सर का मसा करना, दोनों हाथों को धोना, दोनों पाँव को धोना, इस पूरे आज़ाओ जवारिह को धोने का नाम वज़ू है। तो जो चीज़ वज़ू के यानी जिस चीज़ के साथ वज़ू टूट जाता है उसी चीज़ के साथ ये मसा जो है पाँव पर, मोज़ों पर मसा, ये पूरा वज़ू नहीं है, ये वज़ू का एक हिस्सा है। क्योंकि पूरा वज़ू तो चेहरे को धोना, सर का मसा करना, दोनों हाथों को धोना और पाँव को धोना, लेकिन ये पाँव में पाँव पर जब मोज़े हो तो दोनों मोज़ों पर मसा, ये वज़ू का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, ये पूरा वज़ू नहीं है। तो पूरा वज़ू जिस चीज़ के साथ टूट जाता है उसी चीज़ के साथ ये मसा भी टूट जाती है। तो यहाँ मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने यही बात फरमाई है, कुल्लु शैइन यनक़ुज़ुल वज़ूअ हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती है। यनक़ुज़ुल मस्ह अयज़न वो मसा को भी तोड़ देता है, वो मसा को भी तोड़ देती है। यनक़ुज़ुल मस्ह, यनक़ुज़ु का माना है तोड़ती है। अल मस्ह मसा तोड़ती है। बिनज़्इल ख़ुफ़्फ़ मोज़ा निकालने से मसा टूट जाती है, मसा टूटती है। यंतक़िज़ु का माना है टूटती है। अल मस्ह मसा टूटती है। बिनज़्इल ख़ुफ़्फ़ नज़ा का माना है निकालना और बार जारा का माना है से। तो मोज़ा निकालने से मसा टूट जाती है। मोज़ा आखिर से तर्जमा करो। मोज़ा निकलने से मसा टूट जाती है। तो अगर पाँव से यानी पाँव से मोज़ा निकल गया, एक पाँव से मोज़ा निकल गया, थोड़ा सा निकल गया या पूरा निकल गया, या दोनों पाँव से मोज़े निकाल लिए तो मसा खत्म हो गया। आप दोबारा जब वज़ू करोगे तो पूरे पाँव को धोना पड़ेगा, मसा नहीं करना है। तो यहाँ मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने दूसरे सबब को बयान फरमाया। तीसरा सबब मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह वज़ू को यानी मसा को तोड़ने वाली तीसरी चीज़
بیان فرماتے ہیں اذا خرجا، اذا کا معنی ہے جب، خرجا کا معنی ہے نکلتا ہے، اذا خرجا جب نکلتا ہے، اکثر، اکثر کا معنی ہے زیادہ تر حصہ، زیادہ تر حصہ، القدم قدم پاؤں کو کہتے ہیں، زیادہ تر حصہ پاؤں کا، الى ساق الخف، الى ساق الخف موزے کے پنڈلی تک، موزے کے پنڈلی تک پاؤں کا زیادہ تر حصہ جب نکلتا ہے، انتقض المسح، انتقض کا معنی ہے ٹوٹ گئی، المسح مسح، تو مسح ٹوٹ جاتی ہے، تو مسح ٹوٹ جاتی ہے، انتقض المسح تو مسح ٹوٹ گئی، یعنی موزے کے پنڈلی تک پاؤں کا زیادہ تر حصہ اگر نکل گیا تو مسح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا سبب مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینتقض المسح، مسح ٹوٹ جاتی ہے، مسح ٹوٹتی ہے، مسح ٹوٹتی ہے، بانتہا، انتہا کا معنی ہے پورا ہونا، پورا ہونا، بانتہاء مدتہ، اپنا وقت پورا ہونے سے، اپنا وقت پورا ہونے کے ساتھ مسح ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی مسح کا جو مدت ہے، مسح کا مدت ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یہ مسح کا مدت ہے، اور مقیم کے لیے جو اپنے علاقے پر ہو، مقیم ہو، تو اس کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے مسح اپنے موضوع پر کرنا یہ پھر جائز ہے۔ تو ینتقض المسح، مسح ٹوٹتی ہے، بانتہائی یعنی پورا ہونے سے، مدتی اپنا وقت ختم ہونے کے ساتھ مسح ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا سبب مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا۔ پانچواں سبب مصنف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ینتقض المسح، ینتقض کا معنی ہے ٹوٹتی ہے، المسح مسح ٹوٹتی ہے، اذا وصل، اذا کا معنی ہے جب، وصل کا معنی ہے پہنچ جائے، الماء پانی، اذا وصل الماء جب پانی پہنچ جائے، الى اکثر، الى کا معنی ہے تک، اکثر کا معنی ہے زیادہ تر حصہ، زیادہ تر حصے، احدى کا معنی ہے ایک، القدمین دونوں پاؤں میں سے، دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کے اکثر حصے کو، زیادہ تر حصے تک پانی جب پہنچ جائے، فی الخف موزے میں، یعنی موزے کے اندر ایک پاؤں کے ایک موزے کے اندر پانی چلا گیا، تو اگر ایک یعنی آدھا سے زیادہ حصہ یہ پاؤں بھیگ گیا پانی کے ساتھ تو وضو یعنی مسح ختم ہو جاتی ہے، ینتقض المسح مسح ختم ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اذا وصل الماء جب پانی پہنچ جائے، الى اکثر احدى القدمین دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کے اکثر حصے تک، فی الخف موزے کے اندر پانی گیا تو مسح ٹوٹ جاتی ہے، تو دونوں موزوں کو نکالنا پڑے گا اور دونوں پاؤں دھونا پڑے گا۔ لا يجوز المسح، یہاں مصنف رحمہ اللہ اور بات فرماتے ہیں کہ لا يجوز جائز نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے، المسح مسح جائز نہیں ہے، على عمامت ان پگڑی پر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سر کا مسح کرتا ہے اور سر پر ٹوپی یا عمامہ ہو، پگڑی ہو، تو اس ٹوپی یا پگڑی کو نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جس طرح میں موزوں پر مسح کرتا ہوں اسی طرح پگڑی یا ٹوپی پر بھی مسح کروں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ پاؤں سے موزے نکالنے میں مشقت ہے، لیکن سر سے ٹوپی یا پگڑی ہٹانے میں کوئی مشقت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ٹوپی بھی سر سے ہٹ جاتی ہے اور یہ پگڑی بھی ہٹائی جا سکتی ہے۔ لا يجوز المسح مسح جائز نہیں ہے، لا يجوز المسح مسح جائز نہیں ہے، على عمامت پگڑی پر، ولا قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں، ٹوپی پر بھی جائز نہیں ہے، ولا برقع اور نہ برقع یعنی اگر کسی عورت نے برقع پہنا ہے تو اگر وہ کہتی ہے کہ میں وضو بنانے میں مجھے تکلیف ہے، ابھی میں پورا برقع نہیں نکال سکتی، تو سر کے مسح کی جگہ پر میں برقعے پر مسح کروں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، ولا برقع اور نہ برقع پر مسح جائز ہے، عوضاً کا معنی کے بدلے، عن مسح الرأس سر کے مسح کے بدلے اگر کوئی بندہ کوئی عورت برقعے پر مسح کرتی ہے تو یہ مسح نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے، ولا قلنسوۃ اور نہ ٹوپی پر مسح جائز ہے، ولا عمامت اور نہ پگڑی پر مسح جائز ہے۔ اسی طرح قضا کا معنی ہے اسی طرح، لا يجوز المسح مسح جائز نہیں ہے، لا يجوز المسح مسح جائز نہیں ہے، علی القفازین قفاز دستانے کو کہتے ہیں، ہاتھ پر جو دستانے پہنتے ہیں عورت یا سردی میں مرد بھی پہنتے ہیں، تو اس ایک دستانے کو
قفاز کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کے دستانوں کو قفازان یا قفازین کہتے ہیں۔ حالت نسبی و جری میں قفازین کہتے ہیں، حالت رفعی میں قفازان کہتے ہیں۔ تو قفاز یا قفاز ایک دستانے کو کہتے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ، اور نہ مسح جائز ہے، عَلَى الْقُفَّازَيْنِ، دونوں دستانوں پر بھی یعنی مسح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں دستانے نکالنے میں مجھے مشقت ہے، تکلیف ہے، میں اس پر مسح کر لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لا يجوز المسح، مسح جائز نہیں ہے، علی القفازین، دونوں دستانوں پر، عوضاً کے بدلے، عن کا معنی ہے سے، غسل دھونے کو کہتے ہیں۔ ایک غسل ہے، غسل پورے بدن کو دھونا، ایک غسل ہے کسی ایک جز کو دھونا۔ عن غسل الیدین، ید کی تثنیہ یدین ہے۔ عن غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونے سے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بدلے میں دونوں دستانوں پر مسح کر لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ 5 چیزیں مسح کو توڑنے والی بیان پر فرمائی ہے، اور آگے عمامہ، ٹوپی، برقع اور اسی طرح دستانوں پر مسح کو بھی ناجائز قرار فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت